너밍. 예, 목사님. 네, 오늘은 잠언 17장입니다. 오늘 сургаалт төгс 17-р үлээ. 잠깐 기도합시다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 잠언 17장을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр сургаалт төгс 17-р бүлгийг суралцах боломж өгсөн учраас талархаж байна. 예, 잠언 17장의 말씀을 통해서 하나님의 진리를 잘 깨닫고 순종하게 해 주시옵소서. Энэ үгээр дамжуулан таны үгэнд дуулууртай байхыг хүсэж байна. 예, 하나님의 진리를 사모하고 사랑하는 마음을 주시옵소서. Таны үнэн рүү тэмүүлж, мөн таны үннийг хайрлах зүрх сэтгэлийг хүн бүрт та өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘 잠언 17장입니다. сургаалт төгс 17. 자, 잠언 17장 1절 한번 읽어보세요. 1-р бүлгээс эхлээ харъя. 마른 떡 한 조각만 있고도 화목하는 것이 육손이 집에 가득하고 다투는 것보다 나으니라 했습니다. Идэ будаагаар дүүрэн боловч хэрүүл уруултай гэр орноос амар тайван орчинд хатсан талхны хэлбэрхий дээр. 이 말씀은 한 집에서 서로 다투지 않고 화목하게 살아가는 지혜를 교훈하고 있습니다. Энэ ишлэл бол гэртээ хэрүүл уруулгүй амьдрах, хэрүүл уруулгүй байх мэрэгэн ухааныг бидэнд сургаж байгаа. 이 서로 화목하게 사는 것이 우리 성도들의 지혜입니다. Ийм нэгдэлтэй, ийм найртай байх нь итгэгч нарын мэрэгэн ухаан юм. 이 좋은 반찬을 먹으면서 서로 다투는 것보다는 마른 떡 한 조각만 먹고도 서로 사랑하고 화목하는 것이 낫다 그 말이에요. Тэгээд баян идэ дэвс татгалан идэ будаагаар дүүрэн боловч хэрүүл уруултай байснаас амар тайван орчинд өчүүхэн ч болов идэх юм идээд хооллож байх өчүүхэн ч болов одоо идэх юм идээд идсэн ч амар тайван орчинд амьдрах нь илүү жаргалтай гэж. 예수님을 믿는 것은 우리가 예수님의 사랑으로 원수까지라도 서로 화목하게 사는 것이 이것이 우리의 신앙입니다. Итгэгч хүмүүсийн итгэл нь ямар байдаг вэ гэхээр дайснаа хүртэл хайрладаг хайр юм аа. 특별히 예수 믿는 예수 믿는 집안에서는 특별히 화목하고 서로 사랑하며 살아가는 지혜가 필요합니다. ялангуяа итгэгч гэр бүлийн хэн хоорондоо ийм найртай амьдрах, ийм найртай байх мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. 여러분 어떻습니까? 이 화목하게 살 때하고 서로 다투며 살 때하고 어느 것이 더 좋아요? Та бүхэн юу гэж бодож байна? Ийм найртай байсан дээр үү эсвэл хэрүүл уруултай байсан дээр үү? 하나님의 말씀을 잘 순종하고 우리가 믿음으로 살아가는 것은 하나님의 은혜입니다. Бурхны үгэнд дуулууртай хандаж, Бурхны үгийн дагуу явах нь бидэнд эзний ивэл нэгүсэл юм аа. 내가 어떻게 하면 우리 집안이 화목하고 은혜 가운데 살아갈 수 있을까? 이걸 늘 우리가 기도하고 연구를 해야 됩니다. Тэгээ бид нар би хэрхэн байж гэр бүлийн амар амгалан тайван орчинд амьдруулах вэ гэж үргэлж бодож байх хэрэгтэй. 근데 우리 집안이 먼저 화목하려면 제일 먼저 하나님과 화목해야 됩니다. Тэгээ гэр бүлийнхэн маань амар амгалан тайван байя гэвэл хамгийн түрүүнд Бурхантай бид нар Бурхантай харилцаа маань ийм нэгдэлтэй байх ёстой. 먼저 하나님과 늘 화목해야 사람들과도 이 화목한 관계로 살아갈 수 있는 겁니다. хамгийн ихэнд Бурхантай ийм нэгдэлтэй байж бид нар гэр бүл маань
ийм найртай амар амгалан байх болно. 욥기 21장 한번 Яв 21-ийг харъя. 욥기 21장 22절. Яв 21-ийн 22. 욥기 21장 22절. 22장을 찾아야 돼. 욥기 22장 21절. 22-ийн 21 гинэ. 욥기 22장 21절. 22-ийн 21. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라 했습니다. Яв 22-ийн 21. Одоо түүнийг таних түүнтэй эвтэй байх тун ийм л замаар чамд сайн нь ирэх болно. 우리 집안이 화목하고 평안하게 살려면 하나님과 먼저 화목하게 돼야 된다 그 말이에요. Юу гэхээр гэр бүл маань амар амгалан байхыг хүсэж байна гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд бурхантай эвтэй байх ёстой байх нэ. 이 하나님과 화목하는 비결은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님과 화목하게 되는 것입니다. Тэгвэл бурхантай эвтэй байх арга нь юу гэхээр Есүст итгэх юм. 항상 우리가 예수님을 마음에 모시고 예수님의 말씀대로 순종하면 하나님과 화목하게 되는 거예요. Тэгээ бид ямагт Есүст итгэн түүний өгөнд дуулууртай байх юм бол бид түүнтэй бурхантай эвтэй байх болно. 그래서 예수님의 말씀을 순종하지 않고 자기 뜻대로 살게 되면 마귀가 들어와서 가족 간에 서로 다툼이 일어나게 되는 것입니다. Есүст итгэхгүй бурхантай эвтэй байхгүй бол тэр гэр бүлд сатан шурглан орж тэр гэр бүл ямагт хэрүүл уруултай байх болно байдаг юм аа. 그러니까 이 마귀가 집안에 들어오면 서로 다투고 싸우고 고통을 당하게 되는 것입니다. Тэгээд энэ гэр бүлд сатан орох юм бол тэр гэр бүл ямагт гэр хэрүүл уруултай үргэлж хоорондоо арцалдаж байдаг. 그러니 우리 집안에 마귀가 들어오지 않도록 하는 방법이 있어요. Тэгвэл энэ гэртээ гэр бүлдээ сатаныг оруулахгүй байх арга бий. 이 마귀는 하나님을 대적하고 성도들을 믿음을 파괴하는 그런 거짓된 영입니다. Сатан бол ямагт бурхныг эсэргүүцдэг, мөн итгэгчдийн хооронд нь хагаруулдаг хуурамч сүнс, худал хуурмаг сүнс. 그래서 하나님과 늘 화목하게 되는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. Бурхантай эвтэй байна гэдэг бол бурханы тааллыг олсон хэрэг юм. 하나님을 기쁘시게 하면 성령이 우리 집안에 들어와서 화목하고 평안하게 합니다. Бурханы тааллыг олно гэдэг нь манай гэр бүлд ариун сүнс бэлхэн дүүрэх болно. 하나님이 제일 기뻐하는 게 뭐죠? 믿음으로 순종하는 겁니다. Бурханы хамгийн их таалдаг зүйл юу вэ гэхээр 하나님의 итгэл 말씀을 бурханд дуулууртай байх явдал юм аа. 하나님이 제일 기뻐하는 게 순종이에요. 순종. Юу гэхээр бурханы хамгийн дуртай зүйл, бурханы хамгийн таалдаг зүйл юу гэхээр дуулуурь юм. Нэг үгээр бол дуулуурь. 우리가 하나님을 순종하면 성령이 우리 마음을 감동을 주시고 성령이 우리 집안에 들어와서 모든 식구들을 평안하게 해줍니다. Бурханд дуулууртай байвал гэр бүлд маань ариун сүнс бэлхэн дүүрч гэр бүлийнхэн хоорондоо үргэлж эвтэй, найртай, амар амгалан байх болно. 그러면 가난해도 음식이 참 마른 떡 한 조각만 있고도 성령의 감동과 기쁨이 오면
평안하게 살아갈 수 있어요. Хэрвээ тийм бол өчүүгэн төдий идэх юм байсан ч тэр идэх юмаа бүгдээрээ баяр жаргалтайгаар хуваан идэж эзний амар амгалангаар эзний баяр хөөрөөр үргэлж бэлхэж байдаг юм аа. 그러나 이 마귀가 들어오면 아무리 좋은 음식을 먹고 좋은 집에 살아도 서로 다투고 싸우고 이렇게 고통을 당하는 것입니다. Харин эсвэргээрээ сатан шургалсан тэр гэр бүл хичнээн баян тансаг татгалан байсан ч ямагт хэрүүл уралтай 그러니까는 욥기 22장 21절 말씀을 아주 자주 기억하고 이 말씀을 가지고 기도합니다. Саяын бидний уншсан Яв 22-21-р ишлэлийг ямагт харж уншиж сэтгэлдээ сийлэн эзэнт дуулууртай байцгаая. 이것이 바로 가정에서나 또 직장에서나 교회에서나 화목하고 평안하게 사는 비결입니다. Энэ бол гэр бүлч бай, ажил дээрээч бай, нийгэмдэрч бай, эвтэй хүмүүстэй эв түнжинтэй байх арга юм аа. 또 하나님이 제일 기뻐하는 것이 뭐냐면 두 번째는 감사하는 거예요. 늘 네, 하나님께 감사합니다. Бурхны хоёрдугаарт таалдаг зүйл, Бурхны дуртай байдаг зүйл юу гэхээр Бурханд талархал юм аа. 네. 하나님이 제일 기뻐하는 게 첫 번째가 순종이고 두 번째는 감사하는 겁니다. Таалдаг зүйл нь хамгийн нэгдүгээр дуулууртай байдал гэсэндээ хоёрт нь талархах юм. 이 감사하는 게 얼마나 이게 하나님의 은혜인지 모릅니다. За талархна гэдэг бол үнэхээр Бурхны нэгүсэл юм аа. 그러니까 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라. 이것이 우리 집안을 화목하게 하고 우리 집안에 평안을 주고 우리 집안이 복되게 하는 것입니다. Энэ Яв 22-21 одоо түүнийг таньж түүнтэй эвтэй байх тун ийм л замаар чамд сайн нь ирэх болно гэж энэ ишлэл үнэхээр Бурханаас бид нэр ивэлийг авах зам, Бурхан биднийг үргэлж ивэж хайрлах зам юм аа. 여러분 하나님이 무엇을 기뻐하시는가 이걸 우리가 늘 마음에 이렇게 생각을 해야 됩니다. Тэгээ бүгдээрээ Бурхан юуг илүү таалдаг юм болоо, юунд илүү дуртай байдаг юм болоо гэж ямагт бодох нь чухал аа. 그래야 우리 집안이 화목하고 평안하고 복을 누리며 살 수 있는 거예요. Тэгж байж бидний гэр бүл хайртай гэр бүлийнхэн маань эзнэр өрөөгдөн эзний өрөөлөөр алхах болно. 자, 잠언 15장 17절 한번 보세요. бүгдээрээ сургаалт төгс 15-ийн 17-ыг харъя. 잠언 15장 17절. сургаалт төгс 15-ийн 17. 영한 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라. 그랬죠? Үзэн ядалтаар борцсон тарган шарын махнаас хайр буй газрын өвсөн хоолн дээр. 자, 이 말씀은 서로 사랑하는 것이 서로 미워하는 것보다 낫다 그 말이에요. За энэ ишлэл бие биенээ үзэн ядснаас харин эсвэргээрээ бие биенээ хайрлах нь илүү дээрээ гэдгийг биднэрт хэлж байна. 또 하나님이 기뻐하시는 게 뭡니까? 세 번째로 사랑하는 겁니다. 서로 사랑하는 것. Тэгвэл энэ ишлээс харах юм бол Бурхны таалдаг гурав дахь зүйл нь юу гэхээр бие биенээ хайрлах явдал юм аа. 하나님이 기뻐하시는 것이 서로 사랑하며 사는 것이 이거 하나님은 아주 기뻐하셔요. Тэгээ Бурхны таалдаг зүйл нь гурав дахь нь юу гэхээр бие биеэ хайрлах. 서로 미워하는 것은 이 마귀가 좋아하는 겁니다. Бие биеэ үзэн ядалтыг ядалтад сатан хамгийн их дуртай байдаг. 여러분 남을 미워하는 마음이 있으면 반드시 마귀가 들어옵니다. Хин нэгнийг үзэн ядчих байгаа бол тэр үзэн ядаж буй сэтгэлд зүрхэнд
заашгүй сатан шурлан ордгоо. 그런데 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 다른 사람을 사랑하게 되면 성령이 들어와서 서로 사랑하고 서로 화목하고 평안하게 살게 되는 거예요. Бурхан биднийг хайрласантай адил бид ч бусдыг яг өөрийн бишгээ хайрлах юм бол бид бусдтай эв түнжинтэй байх болно. Эм найртай байх болно. 자, 오늘 잠언 17장 1절 말씀에 서로 다투는 것보다 서로 다투는 것보다 서로 화목하는 것이 낫다고 분명히 그랬죠. Бидний уншиж байгаа 17-гийн сургаалт төгс 17-гийн 1-р эшлэлээр хэрүүл уралтай байснаас бие илүү хайрлах нь дээрээ гэдгийг бид хэлж байна. 또 잠언 15장 17절에도 서로 미워하는 것보다 서로 사랑하는 것이 낫다 그랬어요. Би 15-ийн 10 сургаалт төгс 15-ийн 17 дээр ч ялгаагүй бие үзэн ядснаас бие хайрлсан илүү дээрээ гэдгийг бид бас хэлж байна. 그렇다면 여러분이 이 말씀대로 살아가려면 하나님을 기쁘시게 해야 돼요. Тэгвэл бид нэр энэ үгийн дагуу явж энэ үгийн дагуу дуулууртай байя гэвэл Бурханд таалагдах хэрэгтэй. 우리가 아무리 공부하고 성경을 많이 알아도 이렇게 화목하고 서로 사랑하며 살지 못하면 그 모든 지식은 헛된 것입니다. Хичнээн Библийг сураад Бурхны талаар мэдлээгээд тэр үгийн дагуу явахгүй бол биднэрт зүгээр Библийн мэдлэг л бий болж байгаа. Тэгээ бидний суралцсан тэр Библийн мэдлэг, үнний мэдлэг нь зүгээр хоосон зүйл болж өнгөрнө. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 잘 순종하고 감사하고 서로 사랑하면 하나님이 기뻐하셔서 이렇게 살아갈 수 있도록 복을 주시는 겁니다. Харин бид бие хайрлаж Бурхны үгэнд дуулууртай байх юм бол Бурхан эдгээр өрөөлүүдийг биднэрт хайрлах болно. 우리가 예수님을 믿고 하나님의 복을 받는다는 것은 바로 서로 사랑하고 서로 화목하고 평안하게 사는 것이 이게 진짜 복입니다. Тэгээ Есүст итгэн аврагдсан итгэгч нар бие хайрлан бусад ямар ч хүнтэй эв түнжинтэй байх нь үнэхээр эзний ивэл юм. 여러분 모두 다 이렇게 살아가시기를 바랍니다. Та бүхэн үнэхээр яг ийм замаар алхацгаахаасай гэж хүсэж байна. 자, 그래서 우리 예수님께서도 마태복음 5장에 산상에서 복음을 전하셨죠? Матай 5 дугаар бүлгийг харах юм бол Есүс уулан дээр сургаал заасан, сургаалт зөвлөлүүдийг айлцсан. 팔복입니다. 팔복. Тэгээ тэдгээрийн нэг нь 8 ерөөл. 거기 가운데 예수님께서 이런 말씀을 하셨어요. Есүс ингэж айлцдаг. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 그랬어요. Тэгээ юу гэсэн бэ гэхээр 화평케 하는 자는 복이 있나니 тэгээ амар тайвныг тогтоогч хүмүүс өрөөлтэй. Учир нь тэд Бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэнэ гэсэн байгаа. 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요. Учир нь тэд Бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэнэ гэсэн. 자, 한번 봐봐요. 마태복음 5장. Бүгдээрээ хайгаад харцгаая. Матай 5-ийн 여러분, 이 복이 뭡니까? 이 복을 올바로 깨달아야 돼요. За тэгвэл эзний ерөөл гэж яг юу юм бэ? Бүгдээрээ хайж харцгаая. Матай 5. 자, 5장 9절. 5장 9절. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요. 그래서 아니 마태복음 5장 9절. 너미? Матай 5-ийн 9. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс өрөөлтэй. Учир нь тэд Бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно гэж.
화평케 하는 자는 복이 있다고 했어요. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтэй. 우리가 예수님을 믿고 서로 화목하고 서로 사랑하며 사는 것이 이것이 진짜 복이에요. Бид Есүст итгэн амар амгалан тогтоож байгаа нь үнэхээр эзний ерөөл юм аа. 이렇게 살면 전도가 잘 됩니다. Тэгээ бид нэр яг ингэж явах юм бол сайн мэдээч маш сайн таран түгэн. 세상 사람들이 이것을 보고 저 사람들이 진짜 하나님을 믿는 사람들이구나. 이걸 알게 된다는 거예요. Бидний ингэж яваа байдлыг үл итгэж хүмүүсүүд хараад Есүс гэж үнэхээр ийм хүн юм байна. Ийм нэгэн юм байна гэж Есүсийг таньж мэдэх болно. 그래서 예수 믿는 사람은 가정에서나 직장에서나 교회에서나 어딜 가든지 화평하게 사는 거예요. 화목하게 사는 것을 증거하는 것입니다. Тэгээд итгэж хүмүүсүүд гэр бүлдээ ч бай, ажил төрлөөрөө ч бай, нийгэмдэр ч бай амар тайвныг тогтоох хэрэгтэй юм аа. 그러니까 이게 진짜 복이란 말이에요. 이런 복을 우리가 사모해야 됩니다. Тэгээд энэ бол жинхэнэ ерөөл юм. Бид нар энэ ерөөлийг хүсэн тэмүүлэх хэрэгтэй. 서로 사랑하고 서로 화목하고 평안하게 사는 것이 이것을 우리가 진짜 복으로 알고 이렇게 살아야 됩니다. Амар амгалан байдлыг бий болгож биенээ хайрлаж үнэхээр эзний өгсөн энэ амар амгаланг бид нар энэ ерөөлийг бид нар бий болгох хэрэгтэй орчин нөхцөлтөө. 잠언 16장 7절. Сургаал төгс 16-гийн 7. 잠언 16장 7절 읽어보세요. Сургаал төгс 16-гийн 7. 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라 그랬습니다. Сургаал төгс 16-гийн 7. Хүмүүний зам эзний таалалд нийцэх цагт тэрээр түүний дайснуудыг нь хүртэл түүнтэй эв түнчинтэй байлгадаг. 아니 어떻게 원수까지 어떻게 화목하게 살 수 있습니까? Ингээ харах юм бол дайсантайгаа хэрхэн эв түнчинтэй байх вэ? 나를 대적하고 미워하고 나를 괴롭게 하는 그 원수까지라도 화목하게 살 수 있게 해주신다는 거예요. Харин бурхан юу гэж байгаа гэхээр тэр дайсантай маань хүртэл эв түнчинтэй байлганаа 누가 그렇게 해주시는 거예요? гэсэн. Тэгвэл хэн ийм байлгана гэсэн бэ? 하나님이 그렇게 해주신다는 거예요. Бурхан тэгж эв түнчинтэй байлганаа гэж өөрөө хэлж байна. 내가 하는 게 아니에요. 하나님이 성령의 감동을 주셔서 성령으로 하시겠다는 겁니다. Тэгээ юу гэхээр бурхан ариун сүнсээр энэ дайсантай маань биднийг эв түнчинтэй байлгах болно гэж өөрөө хэлж байна. 그러니까 우리가 예수를 믿으면 굉장한 복을 받는 거예요. 세상이 알지 못하는 놀라운 축복을 받는 거예요. Бид Есүст итгэх юм бол энэ ертөнцийн хиний огт мэдэхгүй тэр гайхамшигтай эзний ерөөлийг хүртэх болно. 우리가 하나님을 기쁘시게 하게 하면 하나님이 우리의 원수까지라도 우리가 화목하게 지낼 수 있도록 복을 주시겠다는 거예요. Тэгээ юу гэхээр эзний таалалд нийцэх үед бурхан биднэрт тэр гайхамшигтай ерөөлөө өгнө гэж байгаа юм аа. 하나님은 뭘 기뻐하신다고 그랬죠? Тэгээ бурхан юуг таалдаг гэлээ? 순종하는 거예요. Дуулур. 그리고 감사하는 거예요. Хоёрт нь талархал. 서로 사랑하는 거예요. Гуравт нь бие хайрлах. 하나님을 어떻게 하면 기쁘게 해드릴까? 우리가 진리를 배우는 것은 성경을 배우는 것은 하나님을 어떻게 하면 기쁘게 해드리고 하나님을 영화롭게 할까? 이 목적을 가지고 해야 돼요. Бид нар бурханд хэрхэн таалагдах вэ? Хэрхэн бурханы таалалд нийцэх вэ гэсэн зорилгоор бид нэр урагшлах хэрэгтэй. 자기 욕심을 가지고 성경을 배우면 그 마귀가 들어옵니다. Харин шунал хүсэлтэд автаж Библийг сурыг, Библийн мэдлэгтэй болёо гэж байгаа бол
тийм зүрх сэтгэл, тийм хандлагт сатан шургалан ордог юм аа. 마귀가 들어오면 다 원망하고 불평하고 싸우고 다투고 이 고통을 당하는 거예요. Сатаны байгаа газар юу болдог вэ гэхээр бие биедээ гомдлож, өргөж, уурлан, уцаарлаж, хоорондоо маргалдаж, ив түнжингүй байдаг. 자, 잠언 17장 2절. Сургаалт төгс 17-гийн 2-р ишлэгийг харъя. 슬기로운 종은 주인의 부끄러움을 끼치는 아들을 다스리겠고 또 그 아들들 중에서 유업을 나눠 얻으리라 했습니다. Сургаалт төгс 17-гийн 2. Мэргэн ухаантай зарц гутамшигтай хүүг захирч ах дүүсийн дундах өв хөрөнгнөөс хүртнэ. 이 본문은 슬기로운 종과 부끄러움을 끼치는 아들을 서로 대조하고 있습니다. За энэ ишлэл дээр мэргэн ухаантай зарц болон тэр гутамшигтай зүйлсийг үйлдэгч эзний тэр зарцын эзний хүүгийн энэ хоёр хүнийг харьцуулан гэж харуулсан ишлэл байна. 나는 정말 부끄러움을 끼치는 아들일까? 아니면 슬기로운 종인가? 한번 판단을 해보세요. Тэгээ бид нэр өөрсдөө ямар вэ гэдгийг харцгаая. Би үнэхээр ухаалаг зарцуу эсвэл ичмээр зүйлс одоо гутамшигтай зүйлсийг үйлддэг эзний одоо тийм хүүхэд мөн үү? 정말 나는 정말 하나님의 종이라고 하는데 내가 하나님의 일꾼인데 정말 하나님을 기쁘시게 하는 일꾼인가? 아니면 부끄러움을 끼치는 그런 일꾼인가? 한번 잘 판단해 보세요. Үнэхээр бид нэр өөрсдөө нэг эргээд харцгаая. Үнэхээр энэ ишлэлээр гарч байгаа ухаалаг зарцуу эсвэл гутамшигтай зүйлсийг үйлдэгч эзний хүүхэд хүү юу? 자, 그래서 이 슬기로운 종은 서로 화목하고 서로 사랑하고 서로 감사하는 종입니다. За энэ мэргэн ухаантай зарц гэж байгаа нь ямагч талархаж байдаг хүний хэлж байгаа. 그러니 부끄러움을 끼치는 아들은 누구예요? 서로 다투고 싸우고 미워하고 원망하고 불평하는 것. 이게 아주 못된 아들이요. Харин гутамшигтай хүү гэж хэний хэлж байгаа гэхээр үргэлж хэрүүл бий болгож байгааг дуу шуургантай байдаг тийм ухаалаг бус хүний хэлж байгаа юм аа. 자, 그래서 이 본문의 말씀은 비록 종의 신분일지라도 슬기로우면 주인의 부끄러움을 끼치는 아들을 다스린다는 거예요. 다스린다는 거예요. Хэдий зарц боловч ухаалаг зарц нь өөрийнхөө эзний тэр гутамшигтай зүйлсийг үйлддэг эзнийхээ хүүхдийг захирддаг юм аа. 그래서 그 아들들 중에서 그 유업을 이어받게 된다는 것입니다. Тэгээд энэ ухаалаг зарц яах вэ гэхээр тэр эзэн нь хүүхдүүдтэй өгөх өв хөрөнгнөөсөө энэ ухаалаг зарцтай хүртээдэг юм аа. 이 구약 시대는 이 종들이 많이 있었습니다. Хуучин гэрээний үед зарцын тийм нийгэм байсан. 그러나 그 종들 중에서도 슬기롭게 주인을 기쁘시게 하고 주인에게 잘 충성하면 이렇게 큰 복을 받아 누렸던 종들이 있습니다. Харин тухайн үед маш ухаалаг зарцнаар олон зарцнаар донд ухаалаг зарцнаар байсан. Тэгээд тэр ухаалаг зарцнаар нь эзнийхээ өв хөрөнгнөөс хүртдэг байсан юм байна. 또 이것을 영적으로 해석한다면 Тэгээ юуныг сүнслэгээр тайлбарлая гэвэл 다 우리 예수 믿는 사람은 다 하나님의 종입니다. 그리스도의 종입니다. итгэгч бид нар бүгдээрээ итгэгч ямар ч хүн бүгдээрээ Христийн зарц юм. 그래서 그리스도를 기쁘게 하고 하나님을 기쁘시게 하는 이런 슬기로운 종들은 하나님께서 다스리는 그런 복을 주신다는 거예요. Тэгвэл тэр олон хүн дунд олон итгэгч хүн олон тэр эзний
боол зарц хүмүүс дундаас ухаалаг зарц эзэндээ таалагддаг ухаалаг зарц нь захирах эрхийг эзнээсээ авах болно. 자, 우리 역대상 2장 34절. Шаштрын дээд 2-ын 42-ыг харъя. 여기 한번 찾아봐요. 역대상 2장 34절, 35절. Шаштрын дээд 2-ын 34, 35. 여기에 야르하라는 애굽의 종이 나옵니다. 야르하라는 애굽의 종이 나와요. Энэ ишлэл дээр Ярхад гэдэг нэгэн боолын тухай гарч байгаа. Боол гарч байгаа. 자, 34절 읽어보세요. Шаштрын дээд 2-ын 34-ыг харцгаая. 세사는 아들이 없고 딸뿐이라 그에게 야르하라 하는 애굽 종이 있는 거로 했습니다. Шаштрын дээд 2-ын 34. Шишан хөвгүүдгүй харин зөвхөн охидтой л байв. Шишан Египт боолтой байсан. Бөгөөд түүний нэр нь Ярха болоо. 그 35절을 읽어보세요. 35. 딸을 그 종 야르하에게 주어 아내를 삼게 하였더니 저가 그로 말미암아 앗대를 낳았다 그랬습니다. Шишан охиноо өөрийн бол Ярхад өгсөн бөгөөд тэр түүнд Атайг төрүүлж өгсөн. 이 세산이라는 사람은 그 유다 자손입니다. Энэ 34 дэх эшлэлээр гарч байгаа Шишан гэж хүн Юда овгийн хүн байгаа. 이 세산은 아들이 없었어요. Энэ Шишан гэдэг хүн хүүгүй байсан. 딸밖에 없었습니다. Зөвхөн охидтой л байсан. 근데 그에게 야르하라는 그 애굽의 종이 있었습니다. Гэхдээ тэр Ярха гэдэг Египт боолтой байжээ. 그 야르하라는 그 애굽의 종이 슬기롭고 그 주인을 기쁘시게 하고 이 충성되게 하니까 그 딸을 주어서 사이를 삼았습니다. Энэ Ярха гэгч Египт боол нь маш ухаалаг нийгэм байсан юм шиг байгаа. Тэгээд тэр Шишан гэгч энэ хүн тэр боолдоо өөрийн охиноо өгч тэр Ярхаг өөрийн хүргэнэ болгодгоо. 그리고 그 세산의 그 유업을 이렇게 받게 됩니다. Тэгэд энэ Ярха Шишаны өв хөрөнгөөс хүртэж байгаа юм аа. 아니 자기 종에게 말이죠. 딸을 주어서 사이를 삼고 그 집안의 재산을 물려준 겁니다. 그 유업을 물려준 거예요. өөрийн боолоо хүргэнэ болгож өөрийнхөө эд хөрөнгөө түүнд өглүүлж өгч байгаа. 야르하는 어떤 종이었을까요? Энэ Ярха гэдэг боол нь ямар боол байсан юм болоо? 아주 슬기로운 종이죠. Үнэхээр ухаалаг боол байсан. 예. 우리가 비록 이 세상에서 남의 밑에 일하는 이 사람일지라도 하나님을 기쁘시게 하는 이런 슬기로운 종이 되면 하나님이 복을 주십니다. Бид нар энэ нийгэмдэр хин нэгний доор ажилдаг байж болох юм. Гэхдээ эзний таалалд нийцдэг ухаалаг болвол үнэхээр эзний тэр мэрэгэн ухааны эзний мэрэгэн ухаанаар мөн эзний тэр гайхамшигт өрөөлийг хүртэх болно. 우리 한국에도 그 종로로 타다가 목사가 된 사람들이 있습니다. Тэгээд Солонгосоос бас жишээ татъя гэх юм бол боол байж агаад пастор болсон хүмүүсүүд бий. 그 조독삼이라는 그 부자가 있었어요. 조독삼. Чуудуксаа гэдэг нэг баян хүн байсан. 근데 그 밑에서 일하는 종이 바로 이자익이라는 종이 있었습니다. 이자익. Тэгээд тэр Чуудуксаа гэдэг хүний 이 자익 гэдэг боол нь байсан. 근데 이자익이 아주 종노릇을 충성되게 슬기롭게 잘 하는 걸 주인이 알게 된 겁니다. Тэгээд тэр боолынхаа маш ухаалаг мөн эзэндээ дуулууртай байгааг нь эзэн нь олж харсан.
얼마 후에 그 선교사들이 이 조독삼이라는 집에 와서 전도를 했습니다. Тэгээд удалгүй байж байтал сайн мэдээ тараагч нар энэ чудагсаа гэдэг энэ баяны сайн мэдээ тараасан. 그 조독삼이 예수를 믿고 너무 감사해서 교회를 세웠습니다. Тэгээд чудагсаа гэж тэр баян маш тэр сайн мэдээг хүлээн аваад бүр үнэхээр баяр талархлаар дүүрээд цуглаан бий болгосон. 그래서 전도가 잘 돼가지고 교인들이 많이 이렇게 오게 됩니다. Тэгээд сайн мэдээ тарааж эхэлсэн. Тэгээд тэр сайн мэдээ маш их олон хүмүүст хүрч тэр чуулган тэр хүний барьсан чуулган нь олон итгэгч нартай болсон. 또 그 이자액이라는 종에게도 전도해서 그 이자액이 또 예수 믿고 교회에 충성하게 됩니다. Тэгээд тэр баяны боол ичай гэдэг боолн ч бас сайн мэдээ хүлээн авч тэр чуулганд цуглаанд хамрагдах болсон. 그 이자액이 교회에서도 충성하고 또 집안에서도 슬기롭게 충성을 잘 하니까 이 조독삼이 마음이 아주 기뻐했습니다. Тэгээд тэр ичай гэгч боолн цуглаанд ч итгэмжтэй ажиллаж үйлчилж гэр өөрийнхөө эзний ажлыг ч эзнийхээ гэрт ч бас итгэмжтэй байгааг тэр чудагсаа гэдэг эзэн нь олж харсан. 그 얼마 후에 교회에서 장로를 뽑는데 후보 2사람을 추천했어요. Тэгээд чуулганд нь удалгүй хоёр ахлагчийг босгосон. Тэгээд ахлагчийг босгохоор болсон. Тэгсэн хоёр хүний нэр дэвшүүлсэн байна. 그 후보 2사람 중에 한 사람은 조독삼 주인입니다. Тэгээд тэр хоёр хүний нэг нь чудагсам гэж тэр нөгөө баян байсан. 또 한 사람은 조독삼 밑에서 일하는 이자익이라는 종입니다. Тэгээд нөгөө нэр дэвшүүлсэн хүн нь тэр баяны боол байсан. 이 2사람이 장로 후보로 이렇게 뽑힌 겁니다. Тэгээд энэ хоёр хүн ахлагчд нэр дэвшигдсэн байна. 근데 이 조독삼이 뭐라고 교인들한테 얘기했냐면 나보다 이 이재학이라는 종이 훨씬 더 믿음이 좋습니다. 이 사람을 장로로 뽑아주십시오. 이렇게 했어요. Тэгээд чудагсам гэж нөгөө баян эзэн чуулганыхандаа хэлдэг юу гэж хэлсэн мэхээр энэ Исаак гэдэг хүн надаас илүү ямар ч зүйл итгэмжтэй. Тэгээ энэ хүнийг ахлагч болгоё гэж өөрөө нэр саналаа хэлсэн. 먼저 이자액이라는 사람을 장로로 뽑아주시면 나는 그 다음에 또 장로로 나오겠습니다. 이렇게. Эхлээд Ижаик гэж хүнийг хамгийн түрүүнд ахлагч болгох юм бол би дараа нь ахлагч болгоё гэж хэлсэн. 그래서 교인들이 감동을 받고 이재학이라는 그 종을 장로로 교회에서 세운 겁니다. Тэгээд үүнийг сонссон итгэгч нар нь үнэхээр сэтгэлийн хөдлөөд Ижаик гэдэг боолыг нь ахлагч болгож босгосон. 그래서 이 교회를 다스리고 교회를 잘 돌보는 그런 권세를 받게 된 겁니다. Тэгээд нөгөө боол чуулганыг удирдах авч явах эрх мэдэлтэй болсон. 그리고 집안에서는 이자액이 조독삼 주인에게 순종하고 교회에서는 주인 조독삼이 이자액이라는 장로에게 순종했습니다. Тэгээд нөгөө баяныхаа гэрт нь байх үедээ Ижаик гэдэг боол нь чудагсам гэдэг эзэндээ үнэхээр дуулууртай итгэмжтэй байсан. Чуулган дээр очихороо Ижаик гэдэг нөгөө боол байгаа шүү дээ. Боол чинь чуулган дээр очихороо ахлагч болсон. Тэгээд энэ ахлагчийнхаа үгэнд нөгөө баян эзэн чудагсам гэдэг баян эзэн нь тэр ахлагчийнхаа үгэнд дуулууртай ханддаг байсан. 그래서 교회에서 이렇게 조독삼이 충성하고 슬기롭게 잘 교회를 다스리니까 나중에는
신학기를 보낸 겁니다. Тэгээ чуулгандаа нөгөө EJI гэдэг боол нь үнэхээр итгэмжтэй байсан учраас түүнийг дараа нь теологийн сургуульд явуулдаг. 이 평양신학교, 옛날 대한민국이 분단되기 전에 그 평양에 평양신학교가 있었어요. Тэгээ энэ бол нөгөө энэ хоёр солонгос хуваагдахаас өмнөх үйл явдал. Тэгээд тухайн үед одоогийн хойд солонгосын нийслэл Бихнян гэх хот байгаа штэ. Тэгээд тэр хотод теологийн сургууль байдаг байсан. Тэгээд энэ EJI гэдэг энэ боолыг тэр сургууль руу, теологийн сургууль руу явуулдаг. 그래서 이 신학기를 졸업하고 나서 그 이자익을 그 교회 담임 목사로 또 세우게 됩니다. Тэгээд тэр Бихняны теологийн сургуульд суралцаад ирснийхэн дараа түүнийг тэр цуглааныхаа ахлах пастор болгож тусалсан. 이게 얼마나 아름다운 얘기예요? Энэ бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан ийм үйл явдал. 그래 그 이자익 목사가 우리 한국교회에 아주 훌륭한 목사님이 돼서 한국교회 발전에 큰 공헌을 하게 됩니다. Тэгээд энэ EJI гэдэг пастор энэ Солонгост маш нөлөөтэй пастор байсан. Тэгээд мөн итгэлийн маш их ажлуудыг хийж бүтээсэн пастор хүн юм аа. 여러분 이렇게 우리가 비록 종노릇을 하고 남의 밑에서 일을 하는 사람일지라도 하나님을 기쁘시게 하면 이렇게 하나님께서 높여주시는 겁니다. Тэгээ үнэхээр ах トゥ ус минь ээ. Үнэхээр бусдын доор ажилладаг эсвэл хэн нэгний ажлыг хийдэг боол хүн байлаач гэлээ тэр хийж байгаа ажилдаа итгэмжтэй эзэнд тааллыг олсон хүн байх юм бол үнэхээр эзэн тэр хүнийг яг саяны энэ EJI гэдэг пастор шиг өргөмжилдэг юм аа. 요셉도 종으로 팔렸잖아요. Тэгээ бидний мэдих Йосеф боол болж Египт рүү зарагдсан шүү дээ. 그 보디발 장군의 그 종으로 팔려서 거기서 충성되게 아주 슬기롭게 잘 이렇게 종노릇을 했습니다. Тэгээ Потифар гэдэг хүний боол болсон. Тэгээ тэр боол байхдаа үнэхээр эзнийхээ ажилд эзнийхээ гэр бүлд нь үнэхээр итгэмжтэй байж ямар ч ажлыг нь дуулууртай хийдэг байсан. 나중에 하나님께서 요셉을 높여주셔서 그 전 애굽을 다스리는 권세를 주지 않았습니까? Харин дараа нь бурхан түүнийг өрөөж тэр боолын байдлаас түүнийг бүр Египтийн ерөнхий сайд болгож түүнийг өрөмжилдэг үстэй. 그 부끄러움을 끼치는 자기 형님들을 나중에 다 다스리게 됩니다. Тэгээ тэр гутамшигтай зүйлсийг үйлдсэн Йосефийн ахнарыг нь дараа нь яадаг вэ гэхээр өөрсдийг нь гутамшигтай байдалд оруулдаг. 그 여러분 우리가 하나님을 기쁘시게 하고 하나님 말씀대로 충성하면 이렇게 하나님이 높여주시고 사람들한테 존경을 받게 하는 거예요. Үнэхээр бурхны тааллыг олж бурхныг үргэлж баярлуулах юм бол бурхан ийхүү эрхэм суудал тэр өндөр суудалд суулгах болно. 그러니까 하나님의 말씀을 순종하시고 감사하고 서로 사랑하고 하나님을 기쁘시게 하십시오. Тийм болохоор эзэнт дуулууртай байж үргэлж түүнд талархаж ямар ч зүйлд талархаж 비에 хайрлацгаая. 자, 잠언 17장 3절. сургаалт үгс 17-гийн 3-ыг харъя. 동안이는 은을 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라 그랬습니다. сургаалт үгс 17-гийн 3 галын дөлөөр мөнгө ба алтыг цэвэршүүлдэг бол эзэн хүмүүний зүрхийг шалгадаг. 여러분은 도가니는 은을 풀무는 이 금을 연단한다고 했습니다. галын дөлөөр мөнгө алтыг цэвэршүүлдэг гэсэн.
그 은이나 금도 그 원석은 여러 가지 불순물이 섞여 있어요. За яг цэвэр тэр эрдэнэсэд олон төрлийн тэр одоо юу лээ? Химийн олон төрлийн 여러 가지 뭐요? 여러 가지 불순물, 더러운 것이 섞여 있잖아요. Яг одоо газраас ухаж гаргаж ирсэн эрдэнэс байгаа шүү дээ. газраас гаргаж авсан эрдэнэс нь янз бүрийн одоо шороо ч юм уу янз бүрийн юмтай холилдсон байдаг. 그래서 이 도간이나 이 풀무불로 은이나 금을 녹여야 됩니다. Тэгээд тийм эрдэнэсүүдийг галаар цэвэршүүлдэг байна. 그래서 거기서 불순물을 다 제거하고 순수한 순은을 뽑아내는 거예요. Тэгж галаар цэвэрлүүлээд яг цэвэр тэр эрдэнсийг нь гаргаж ирдэг. 마찬가지로 하나님께서도 사람의 그 마음속에 있는 이 더러운 것들을 제거하시고 깨끗하고 순결한 마음으로 연단하시는 겁니다. Яг үүнтэй адил Бурхан энэ зүрх сэтгэлд байгаа янз бүрийн холилдсон тэр бузар муу бодол санаа, бузар муу зүйлсийг галаар шалгаж цэвэршүүлдэг юм аа. 사람의 마음은 연단을 받아서 깨끗해져야 됩니다. Энэ хүний зүрх сэтгэл эзний шалгуураар цэвэрлэгдэх хэрэгтэй. 동환이와 풀무가 이 금속도를 녹여서 이 불순물을 제거하지요. Тэгээд энэ алт мөнгийг энэ эрдэнсийг алаар цэвэршүүлж яг цэвэр эрдэнсийг нь гаргаж ирдэг. 마찬가지로 여호와께서는 사람의 완악한 마음, 이 사람의 완악하고 이 더러운 마음을 연단해서 부드럽고 온유하고 이 정결한 마음으로 만들어가는 겁니다. Яг үүнтэй адил Бурхан хүний тэр бузар муухай зүрх сэтгэлийг шалгаж галаар цэвэршүүлдэг юм аа. 이 부드럽고 온유하고 정결한 마음이 되려면 많은 연단을 받아야 돼요. Тэгээд үнэхээр зөөлөн зүрх сэтгэлтэй байж цэвэр зүрх сэтгэлтэй байя гэвэл олон шалгуурыг давах болдог юм аа. 그래서 하나님께서 사람의 마음을 사람 마음이 어떤 마음인가 한번 봅시다. 에레미야 17장 9절. Бүгдээрээ тэгвэл хүний сэтгэл ямар байдгийг бэ гэдгийг харцгаа. Еремия 17-гийн 9. 자, 에레미야 17장 9절. 예레미야 17-гийн 9. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 했습니다. 예레미야 17-гийн 9. Зүрх бол бүх зүйлээс илүү хуурамч бөгөөд эдгэршгүй өвчтэй юм. Үүнийг хэн ойлгож чадах вүлээ? 이 사람 마음이 얼마나 그 거짓되고 부패한지 이걸 우리가 성경을 통해서 이 내 마음을 좀 알아야 됩니다. Энэ хүний зүрх сэтгэл үнэхээр хуурамч гэдгийг бид нэр Библиэс сайн олж ухаарах хэрэгтэй. 여러분 마음이 만물보다 거짓되고 이 부패한 것을 알고 있습니까? Та бүхэн үнэхээр энэ хүний зүрх сэтгэл ямар ч зүйлээс илүү хуурамч гэдгийг мэддэг үү? 우리가 예수님을 믿어도 이 마음이 얼마나 이 부패하고 거짓된지 이걸 하나님이 성령으로 우리에게 보여주시는 거예요. Хичнээн Есүст итгэсэн ч гэсэн энэ хүний зүрх сэтгэл үнэхээр ялзарсан хуурамч гэдгийг биднэрт энэ Бурхан Библиэр дамжуулан ойлгуулдаг. 하나님은 우리의 마음을 감찰하시고 살피십니다. Бурхан үнэхээр бидний зүрх сэтгэлийг нэгтлэн харж байдаг юм аа. 그 에레미야 17장 10절. 예레미야 17-гийн 10-ыг харъя.
나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응한다 그랬습니다. Еремья 17-гийн 10. Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж оюун бодлыг шалгах нь хүн бүрт замынхан дагуу үйлсийнх нь үр дүнгийн дагуу өгөхийн тулд юм аа. 그래서 인간은 그 마음이 부패하고 거짓되었기 때문에 반드시 구원을 받아야 됩니다. 그 죄에서 구원을 받아야 돼요. Энэ хүний зүрх сэтгэл үнэхээр ялзарсан худал хуурамч байдаг учраас заашгүй эзний аврал хэрэгтэй. 우리가 구원을 받았지만 아직도 우리 마음이 이렇게 부패하고 거짓되고 더러운 것이 많이 있습니다. Бид нар Бурханд итгэж аврагдсан боловч одоо ч гэсэн бидний зүрх сэтгэл худал хуурмаг байдаг шүү дээ. 그래서 하나님께서 우리를 연단하시는 거예요. Тэгээд Бурхан биднийг яадаг вэ гэхээр Бурхан бид нарыг үргэлж шалгаж байдаг юм аа. 욥기 23장 10절. Йов 23-ийн 10-ыг харъя. 23장 10절. Йов 23-ийн 10. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 그랬어요. Йов 23-ийн 10. Гэвч тэр миний замыг мэдгээ. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. 우리가 욥을 하면 욥이 아주 믿음이 좋은 사람 아닙니까? Тэгээ Йов бол бидний мэддгээр маш итгэл сайтай нэг юм тийм ээ. 욥이 이렇게 욥이 마음이 정말 하나님을 기쁘시게 하고 악에서 떠났고 순전한 마음이라고 하나님이 칭찬하셨어요. Тэгээ Библийг харах юм бол Бурхан Йовыг үнэхээр итгэмжтэй, цэвэр итгэлтэй нэгэн гэж түүнийг магтан 사ашаасан байгаа. 그래도 욥은 하나님 앞에서 부패하고 거짓되고 더럽다는 것을 하나님이 알게 해주시는 겁니다. Гэхдээ Йовын зүрх сэтгэл үнэхээр ялзарсан худал хуурмаг юмаа гэдгийг нь Бурхан түүний зүрх сэтгэлийг нь ийм юмаа гэдгийг Бурхан түүнд ойлгуулж ухааруулдаг. 이 정금이란 것은 불순물이 전혀 없고 100% 순금으로 됐다는 거예요. За тэгвэл энд алт мэт урагш гарч ирнэ гэж байгаа нь үнэхээр энэ ямар ч холцгүй, ямар нэгэн зүйлийн холцгүй цэвэр алтыг, цэвэр яг тэр эрдэнсийг хэлж байгаа. 이런 믿음을 성경은 믿음을 금으로 비유합니다. Энэ Библийг харах юм бол итгэл гэдэг зүйлийг алттай зүйрлүүлдэг Библиэлд. 근데 우리의 믿음이 어떤 믿음이 돼야 돼요? Тэгвэл бидний итгэл ямар байгаасаа гэж бодож байна вэ? 정금 같은 믿음이 돼야 돼요. 정금. Үнэхээр яг шижир алт шиг итгэлтэй байх хэрэгтэй. 이 세상 것이 하나도 세상의 더러운 욕심, 이 세상 더러운 것이 하나도 섞이지 않는 이 정금 같은 이 믿음이 되도록 하나님이 우리를 연단하시는 거예요. Энэ ертөнцийн бузар булаа ямар ч зүйлтэй холилдоогүй. Тэр ертөнцийн ямар ч тийм бузар муу зүйлийн холц ороогүй шижир атан итгэлтэй болцгоё. 욥기 42장 가봐요. Йов 42 дугаар бүлгийг харцгаая. 42장 욥이 5절, 6절. 5, 6. 욥이 이렇게 연단을 받아가지고 마음이 정금처럼 되니까 이렇게 고백합니다. Тэгээ Йов Бурхнаар шалгагдаж түүний итгэл нь үнэхээр шижир алт шиг болсны дараа тэр инхүү өчөж байгаа. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하여 쌌더니 이제는 눈으로 주를 보나이다 했습니다. Йов 42-ийн 5. Би таны тухай чихээрээ сонссон байсан. Харин одоо миний нүд таныг үнэхээр харлаа. 자, 이 욥이 연단을 받기 전에는 귀로만 들었어요. 하나님을 이 귀로만 듣고 알았는데 이 연단을 받아서 이제는 하나님을 눈으로 본다는 거예요. Йов Бурхнаар шалгагдахаас өмнө
Бурхны тухай хүн зүгээр сонсож байсан, чихээрээ сонсож байсан. сонссон. 이렇게 하나님을 눈으로 보는 것처럼 확실하고 분명하게 살아계신 하나님을 이렇게 알게 된다는 것입니다. Харин тэр биеэрээ тэр бурхнаар шалгагдсны дараа, эзнэр тэгж сургагдсны дараа үнэхээр яг нүддээрээ яг боддоор бурхныг харсан юм шиг бурхныг үнэхээр таньж мэдсэн байна. 그러니까 6절 이런 고백이 나옵니다. 6절에 그러므로 내가 스스로 한하고 티끌과 죄 가운데서 회개하나이다. 이렇게 욥이 이런 회개의 고백을 하게 됩니다. Тийм учраас тэрээр 6 дугаар ишлэлээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тиймээс би хэлснээсээ буцаж шорообаа үнсэн дунд гимшээ гэж түүний амнаас гимшил гарч байна. 여러분 하나님을 본 사람들은 한결같이 자기의 마음이 부패하고 거짓된 것을 깨닫고 다 회개합니다. Үнэхээр эзэнд итгэсэн хүмүүсүүд, эзнээр шалгагдсан хүмүүсүүд өөрийнх нь зүрх сэтгэл үнэхээр бузар булаа, худал хуурмаг юм а гэдгийг олж хараад бүгд ямар ч хүн эзнээс гимшдэг. 그래서 하나님이 귀하게 쓰시려고 하는 일꾼들은 하나님이 정금 같은 믿음이 되도록 많은 연단을 하시는 겁니다. Тэгээд эзэн үнэхээр өөрийнхөө ажлаа хийлгүүлээ гэсэн хүмүүсүүдээ яад гэхээр галын дөлөөр тэр алт мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг тийм хүмүүсүүдийн зүрх сэтгэлийг шалгадаг юм а. 그래 하나님이 쓰시려고 우리를 이렇게 여러 가지 환경 가운데서 우리 마음을 연단하시는 거예요. Тэгээд эзэн биднийг өөрийнхөө ажилд хэрэглэж ашиглахын тулд биднийг янз бүрийн нөхцөл байдал донд биднийг үргэлж шалгаж байдаг юм а. 베드로전서 1장 1-р Петр 1-р бүлгийг харъя. 1장 7절 1-р Петр 1:7 읽어보세요. 1-р Петр 1:7 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라 했습니다. 1-р Петр 1:7 ингэснээр та нарын итгэлийн шалгуур нь галаар шалгах боловч мөнхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байна. Есүс Христийн илчлэлтээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм а. 예수 그리스도께서 오실 때에 우리 하나님 믿는 성도들이 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하기 위해서 우리를 연단하신다는 거예요. Есүс Христ дахин ирэх үед Бурханд итгэгч хүмүүсүүд магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэхийн тулд одоо биднийг Бурхан шалгууруудаар янз бүрийн нөхцөл байдал донд шалгаж байдаг. 여러분 마음을 연단하시는 것을 여러분이 깨달아야 됩니다. Тэгээ бидний зүрх сэтгэлийг энэхүү шалгадаг юм а гэдгийг бүгдээрээ нэг сайн ухаарах нь чухал юм. 우리 신명기 8장. Дэд хууль 8 дугаар бүлгийг харъя. 신명기 8장. Дэд хууль 8. 이 마음을 하나님이 연단해서 하나님이 귀하게 쓰시려고 하는 거예요. Энэ зүрх сэтгэлийг Бурхан шалгаж өөртөө ашиглах гэж байдаг юм а. 신명기 8장 2절. Дэд хууль 8:2 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라 했습니다. Дэд хууль 8:2 Эзэн Бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш сүлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сана. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг түүний тушаалыг дагах хэсгийг чинь мэдхийн тулд чамайг номготгож шалгаж сорихын тулд байсан юм а. 자, 3절. 3
너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 너도 알지 못하며 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이라 하겠습니다. 이 тул 8:3 хүн зөвхөн талаар амьдрдаггүй харин хүн эзний амнаас гарах үг бүхнээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номготгон чамайг өлсгөж чиний мэддэггүй чиний өв дээдэс ч мэддэггүй байсан мааннагаар чамайг хооллож байсан. 하나님이 우리를 연단하셔서 우리 마음을 단련하신 목적은 무엇입니까? Бурхан биднийг шалган биднийг сорж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? 바로 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 이걸 확실히 깨달을 때까지 연단한다는 거예요. Бидний тэгж сорьсон шалтгаан юу гэхээр хүн зөвхөн талхаар амьдрдаггүй харин эзний амнаас гарах үгээр л амьдрдгаа гэдгийг ойлгуулахын тулд биднийг шалгаж сорьсон юм аа. 우리가 인생에 사는 것이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다는 것을 확실하게 이걸 알게 해주신다는 거예요. 이걸 알아야 돼요. Тэгээ бидний одоо энэ амьдарч байгаа амьд байгаа байдал маань зөвхөн юм идснээр хоол унд идэж хоолсноор амьдарч байгаа хэрэг биш ээ. Харин эзний амнаас гарах үг тэр эзний үгээр амьдрдгаа гэдгийг биднэрт үнэхээр баттай ойлгуулахын тулд биднийг сордог юм аа, шалгадаг юм. 그래서 우리가 이 세상을 살아가는 제일 되는 목적이 바로 이겁니다. Тэгвэл бидний амьд байгаа хамгийн ихний шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ юм. 아, 하나님의 말씀이 나를 살리시는구나. 하나님의 말씀이 나를 살리시는구나. 이걸 깨달으라는 거예요. Үнэхээр эзний үг намайг амьдруулж байгаа юм байна. Эзний үг л намайг одоо амьд байлгаад байгаа юм байна гэдгийг баттай сайн ойлгож ухаараасай гэж байгаа. 하나님의 말씀을 나를 살리고 나를 복되게 하시는구나. Бурхны үг намайг амьдруулж, Бурхны үг намайг өрөөж байдаг юм байна. 하나님 말씀만 순종하고 그 말씀에 감사하고 그 말씀을 따라서 살아가면 하나님이 높여주시고 칭찬해 주시고 하나님이 큰 은혜를 베풀어 주십니다. Тэгээ Бурхны үгэнд зуулгууртай байж, Бурханд үргэлж талархаж, бие хайрлах юм бол тийм нэгнийг Бурхан ямагт 사ашааж өргөмжлөх болно. 이게 하나님이 우리를 연단하시는 목적은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 우리가 확실히 알 때까지 깨달을 때까지 우리를 시험하신다고 연단하신다는 거예요. Тэгвэл Бурхан биднийг сорж шалгаж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр хүн зөвхөн талаар амьдрдаггүй харин эзний амнаас гарах үг бүхнээр амьдрдгаа гэдгийг ойлгох хүртэл биднийг шалгаж сордог юм. 아멘. 아멘. 기도합니다. 셀프리. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Ариуц Бурхан минь энэ цагт ч та сургаалт өгс номыг сайн ойлгуулж өгөөч. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 확실하게 깨닫게 해 주시옵소서. Хүн зөвхөн талхаар амьдрдаггүй харин эзний амнаас гарах үг бүхнээр амьдрдгаа гэдгийг та биднэрт илүү сайн ойлгуулж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 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 자, 잠언 17장 4절 말씀이에요. 17-гийн 4-р 이шлэл. 악을 행하는 자는 괴상한 입술을 잘 듣고 거짓말을 하는 자는 악한 혀에 귀를 기울이느니라 했습니다.
17-гийн 4. Хорон мог үйлдэгч нь хар санаатай уруулыг сонсдгоо. Худалч хүн эрдэн сүйтгэгч хэлэнд анхаарлаа хандуулдаг. 자, 이 말씀의 뜻은 악한 사람과 이 거짓된 사람이 서로 잘 통하고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 자, 이해 목사님? 예, 악한 사람과 이 거짓된 사람들이 서로 잘 통한다는 걸 보여주고 있어요. За, энэ ишлийг харах юм бол хорон мууг үйлдэгч болон худалч хүн хоорондоо маш сайн уулзраа ололцдгоо гэдгийг харж болж байна. 이 악한 사람하고 거짓된 사람이 서로 잘 통하고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다. Хорон муу хүмүүс худалч хүмүүс хоорондоо үнэхээр сайн ив түнчинтэй байдгаа. Учраасаа ололцдгоо гэдгийг харуулж байна. 이 악을 행하는 사람의 특징 가운데 하나는 거짓말이 속는다는 것입니다. 거짓말을 잘 듣는 거예요. Тэгээ хорон мууг үйлдэгч хүмүүсүүд нь худал үгэнд анхаарлаа маш сайн хандуулдаг. 자, 악을 행하는 사람들의 특징 중에 하나가 거짓말, 남을 속이는 말을 잘 듣습니다. За, энэ 4-р эшлийн эхний үйлбэрийг харах юм бол хорон мууг үйлдэгч нар хар санаатай уруулыг сонсдгоо. Тэр худалч хүмүүсийн ярианд үнэхээр анхаарлаа сайн хандуулдаг байх нэ. 또 거짓말을 하는 사람의 특징인 악한 말을 귀를 기울인다는 겁니다. Тэгээ хоёр дараагийн ишлийг харах юм бол худалч тэр уруул хорон муу зүйлсэд бас анхаарлаа маш сайн хандуулж хорон муу зүйлсийг илүү сайн сонсдог байх нэ. 이건 악한 사람인 또 악한 사람과 거짓된 사람은 이 거짓말을 들으려고 귀를 기울이고 있다는 거예요. Тэгвэл юу гэхээр хорон мууг үйлдэгчд ялгаагүй худалч хүн ч ялгаагүй тэр хорон мууд анхаарлаа үнэхээр сайн хандуулдаг байх нэ. 이 진실한 사람은 진실한 말을 들으려고 귀를 기울입니다. Үнэн ч итгэмжит хүн тэр үнэн зүйлд анхаарлаа илүү хандуулдаг юм аа. 그러면 어느 말에 귀를 기울이고 있습니까? Харин та бүхэн ямар зүйлд анхаарлаа илүү хандуулдаг вэ? 이 거짓말에 귀를 기울이고 있다면 여러분도 악한 사람의 특징 중에 하나가 되는 겁니다. Хэрвээ худал хуурмаг зүйлд анхаарлаа хандуулдаг бол тэр хорон муу байх нэ. Хорон муу нэг юм байх нэ. 우리 예수 믿는 성도들은 항상 진실한 말, 이 참된 말씀을 들으려고 귀를 기울여야 됩니다. Итгэгч хүмүүс ямагт үнэн тэр жинхэнэ зүйлд анхаарлаа хандуулах ёстой юм аа. 자, 우리가 데살로니가 후서 2장 9절 한번. 2-р Тесалоник 2-ын 9-ыг харъя. 데살로니가 후서 2장 9절. 2-р Тесалоник 2-ын 9. 악한 자의 임함은 사탄의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 했습니다. 2-р Тесалоник 2-ын 9. Тэр бол сатааны ажиллагааны дагуу гарч ирэгч нэгэн бөгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд хуурамч гайхамшиг. 자, 이 악한 자가 바로 사탄인데요. 이 사탄이 어떻게 역사한다고 그랬습니까? За, энэ тэр юу лээ? Хорон муу нэгэн бол сатан юм. Энэ сатан яадаг гэсэн бэ? 사탄이 어떻게 역사하는 거죠? Сатан хэрхэн ажилдаг гэж байна? 사탄의 역사의 특징, 사탄이 어떻게 역사하는지 그 특징을 우리가 알아야 됩니다. За, бүгдээрээ энэ сатаны хэрхэн ажилдаг вэ гэдгийг нь мэдэх ёстой юм аа, мэдэх хэрэгтэй юм аа. 자, 사탄은 모든 능력과 표적을 가지고 사람을 미혹합니다. За, сатан бол бүх хүч тэмдгүүдээр хүмүүсүүдийг уруу татдаг.
그런데 그 능력과 표적은 거짓이라는 겁니다. Гэхдээ түүний үйлцэн хүч чадал тэмдгүүд нь бүгд хуурамч байдаг юм аа. 사탄의 능력과 표적은 거짓된 것이라는 것입니다. Сатаны хүч чадал тэмдгүүд нь бүгдээр хуурамч. 그리고 10절에 보시면 불의의 모든 속임으로 사탄의 역사는 불법적으로 모든 사람을 속인다는 것이에요. 10-р эшлэгийг харах юм бол хуурамч гайхамшиг болон бузар мөгийн зүссэн бүрийн залмилтэйгээр мөхөксдийн төлөө ирнэ гэж. 자, 10절 한번 읽어봅시다. 10-р эшлээ дахин харъя. 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 임하나니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. Бузар мөгийн зүссэн бүрийн залмилтэйгээр мөхөксдийн төлөө ирнэ. Яагаад гэвэл тэд аврагдахын тулд үнний хайрыг хүлээн аваагүй. 이 사탄의 역사는 거짓된 역사고 불의의 모든 속이는 역사라는 것입니다. Тэгвэл сатаны тэр гайхамшгууд нь гайхамшгууд тэр хуурамч тэмдгүүд нь юу гэхээр зүссэн бүрийн залим ихээр мөхөксдөд зориулагдсан байх нэ. 이 멸망하는 자들에게 사탄이 역사한다고 했어요. Тэгэд энэчээс харах юм бол тэр мөхөксдөд сатан ажилдаг байх нэ. 자, 이 멸망하는 자들이 특징은 무엇입니까? Тэгвэл энэ мөхөксөд гэж ямар хүмүүс вэ? 진리의 사랑을 받지 않는다는 거예요. Ямар хүмүүс вэ гэхээр дараагийн ишлэгийг харах юм 10-р ишлэлийн 2 дахь өгүүлбэрийг харах юм бол мөхөксөд нь аврагдахын тулд үнний хайрыг хүлээн аваагүй хүмүүс байх нэ. 진리의 사랑을 받지 않고 그래서 구원함을 받지 못한다는 것입니다. Үнний хайрыг хүлээн аваагүй учраас тэд аврагдахгүй юм. 진리의 사랑이 뭡니까? Үнний хайр гэж юу вэ? 예수님께서 우리 죄를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으신 것입니다. Үнний хайр гэж юу гэхээр Есүс Христ бидний төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон нас барсан. 하나님의 사랑을 믿지 않고 그렇기 때문에 구원함을 받지 못한다는 거예요. Бурхны энэ хайранд итгэхгүй байгаа учраас бид нар аврагдахгүй юм аа. 11절 읽어보세요. 11-р ишлэгийг өргөжлөөд харъя. 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하신다 그랬습니다. 2-р Тесалоник 2:11. Тиймээс бурхан тэдний дээр төөрөгдлийн ажиллагааг илгээдэг. Тэд худал хуурмагт итгэх болно. 진리의 사랑을 받지 않고 진리의 구원을 받지 않으면 거짓 것을 믿게 된다는 것입니다. Үнний хайрыг хүлээн аваагүй. Үннийг хүлээн аваагүй болвол худал хуурмагт итгэх болно. 이 악한 사람들이 거짓말에 속는 것은 진리의 사랑을 받지 않기 때문에 그래요. Тэр хорон муу хүмүүс худал хуурмаг үгэнд автаж байгаа нь бид нэр үнний хайрыг хүлээн аваагүйгээс болж байгаа. 자, 12절도 읽어봐. 12-р ишлэг харъя. 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 함이라 그랬습니다. 2-р Тесалоник 2:12. Ингэснээр үнэнд итгээгүй харин бузар мөг таасан бүх хүн яллагдах юм аа. 이 악한 자 사탄이 누구에게 임한다고 그랬어요? Тэр хорон бузар муу сатан хинд шурглан ордгоо гэсэн бэ. 진리의 사랑을 받지 않고 진리를 믿지 않는 사람들에게. Үнний хайрыг хүлээн аваагүй, үнэнд итгээгүй хүмүүст сатан шургалдаг юм аа. 또 불의를 좋아하는 사람들에게. Мөн бузар мууг таалдаг хүмүүс. 이 불의를 좋아한다는 게 뭘까요? Тэгвэл бузар мууг таална гэж юу гэсэн үг вэ? 자기 욕심대로 사는 것이 불의입니다. Өөрийн шунал хүслийн дагуу явах нь бузар мууг таалж байгаа явдал юм аа. 자기 욕심대로 자기 뜻대로 살기를 좋아하는 사람들에게 사탄이 역사해서 거짓 것을 믿게 하신다는 거예요. Тэгэд өөрийнхөө шунал хүслийн дагуу өөрийнхөөрөө явдаг бурханд итгэхгүй өөрөөрөө явдаг хүмүүсүүдэд сатан шүглэн ордог.
그 다음에 우리 요한복음 8장 44절. Тэгэд үргэлжлүүлээд Иохан 8:44-ыг харъя. 요한복음 8장 44절 한번 봅시다. Иохан 8:44. 44절. 자, 이 불의한 자들, 악한 자들이 거기에 대해서 나옵니다. За энэ ишлэл дээр хорон муу хүмүүсүүдийн талаар гарч байгаа. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이니라 했습니다. Иохан 8:44. Та нар эцэгчин болох диаволоос гаралтай. Та нар эцгийнхээ хүслийг хийхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуучин байсан бөгөөд үнэн дотор зогсдоггүй. Учир нь түүнд үнэн байдаггүй. Тэр худал хэлэхдээ чухам өөрөөсөө хэлдэг. Учир нь тэр худалж бөгөөд худал хуурмгийн эцэг нь юм аа. 자, 이 마귀의 정체가 드러났습니다. За энэ ишлэлээр сатааны ямар дүр төрхтэй байгаа нь илэрхийлсэн байна. 이 마귀 사탄의 정체를 예수님이 드러냈습니다. За Есүс сатааны дүр төрхийг илэрхийлсэн. 자, 이 사탄의 정체가 뭐예요? 거짓말쟁이라는 거예요. За тэгвэл сатан ямар дүр төрхтэй гэсэн бэ? 그리고 거짓의 아비가 되었다는 것입니다. Тэр худал хуурмгийн эцэг гэсэн байна. 거짓의 아비라는 것은 마귀가 거짓의 창시자라는 것입니다. Тэгвэл энэ худал хуурмгийн эцэг гэж байгаа нь ямар утгатай вэ гэхээр худал хуурмгийг бий болгогч, худал хуурмгийн их үүсвэр гэж хэлж болно. 마귀는 끊임없이 거짓을 만들어내고 거짓을 가지고 사람들을 속입니다. Сатан зогсолтгүй худал хуурмгийг бий болгож тэр худал хуурмгаараа хүмүүсүүдийг уруу татаж унгаж байдаг. 그러니까 이 거짓말에 귀를 기울인다는 것은 불의한 사람들의 특징이에요. Тэгвэл энэ худал хуурмагт анхаарлаа хандуулдаг хүмүүс нь хорон муу хүмүүс юм аа. 그래서 결국은 이 거짓말을 따라서 살게 되면 그 결과는 멸망입니다. Тэгэд эцэстээ юу гэхээр тэр худал хуурмгийг дагаж явж байгаа нь эцэстээ яадаг вэ гэхээр үхэл юм аа, сүйрэл юм. 그러니까 우리가 이 거짓말에 귀를 기울이고 그걸 좋아하는 사람들은 다 이 멸망길로 가는 사람들이에요. Тэгвэл тэр худал хуурмагт дурлаж тэр худал хуурмгийн замаар явж байгаа хүмүүсүүд шийтгэгдэх болно. 그러니까 우리는 항상 이 마귀가 거짓말로 사람을 속인다는 것을 깨달아야 됩니다. Тиймээс бид нар энэ сатан ямагт хүмүүсийг худал хуурмгаар хуурам мэхэлж байдгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그리고 멸망길로 인도하는 거예요. Тэгээ сатан хүмүүсийг сүрлийн зам руу удирддаг юм аа. 그리고 우리가 성경 말씀을 부지런히 읽고 이 말씀을 가지고 거짓을 이 마귀를 드러내야 됩니다. Бид нар тэгвэл яах ёстой вэ гэхээр ямагт Библийг уншин, Библийн дагуу явж энэ сатааны худал хуурмгийг ил гаргах хэрэгтэй. 열왕기 상 22장 한번. Хаадын дээд 열왕기 상 22장 22 дугаар бүлэг хаадын дээд 22 20절. 20 дугаар ишлэгийг харъя. 자, 여기에 이제 미가야 선지자가 나오고 아합 왕이 나옵니다. За энэ хаадын дээд 22-ын 22 дугаар бүлэг дээр Микая иш үзүүлэгч гарч байгаа, мөн Ахаб хааны тухай гарч байгаа. 자, 20절 한번 읽어보세요. 22-ийн 20 дугаар ишлэгийг харъя. 여호와께서 말씀하시기를 누가 아합을 꾀어 저로 길르한 나못에 올라가서 죽게 할꼬 하시니 하나는 이렇게 하겠다 하고 하나는 저렇게 하겠다 이렇게 말씀하고 있습니다. Хаадын дээд 22-ийн 20 эзэн
Хин Ахабыг явуулж Рамот Гилеадад унахаар уруу татах вэ хэмээн асуулаа. Нэг нь би тэгээ гэхэд нөгөө нь өөр юм хэлж байлаа. 자, 이 아합 왕을 거짓으로 속이기 위해서 거짓된 영이 나온다는 것입니다. За энэ дээр юу өгүүлж байгаа гэхээр Ахаб хааныг унахын тулд тэр худал хуурмаг сүнс гарч ирж байна. 그래서 결국은 길르앗 나무에 가서 죽게 만들겠다는 거예요. Тэгэд яана гэж байгаа гэхээр Рамот Гилеад руу дагуулж яваад түүнийг алнаа өхүүлнэ гэж. 자, 21절 읽어보세요. 21-р ишлэгийг харъя. 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 저를 꾀이겠나이다. 이렇게 말합니다. Тэгтэл нэг сүнс урагш гарч ирэн эзний өмнө зогсоод би түүнийг уруу татъя хэмэв. 자, 그 한 영이 어떤 영입니까? За тэгвэл нэг сүнс гэж байгаа нь ямар сүнс вэ? 그 영의 정체가 22절에 나옵니다. Энэ сүнсний тухай 22-р ишлэлээр өгүүлсэн байна. 여호와께서 저에게 이르시되 어떻게 하겠느냐 가로되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그 모든 선지자 입에 있겠나이다. 여호와께서 가라사대 너는 꾀이겠고 또 이루리라. 나가서 그리하라. 이렇게 말씀하셨어요. 22 эзэн түүнээс яаж хэмээн асуухад тэрээр хариулна. Би явж түүний бүх иш үзүүлэгчдийн аманд хуурдаг сүнс болно гэв. Эзэн түүнд чи түүнийг уруу татаж ятгах тун явж үүнийгээ хийх тун хэмээлээ. 자, 이 거짓말하는 영이 있다는 걸 분명히 알아야 돼요. 이 사탄의 영입니다. За бүгдээрээ яг үнэхээр хуурдаг сүнс байдаг юм аа гэдгийг сайн ойлгоосаа гэж хүсэж байна. Энэ бол сатан юм. 이 거짓말을 하는 영, 이 사탄이 누구를 속이겠다는 겁니까? Тэгвэл энэ хуурдаг сүнс болох энэ сатан хэнийг хуурах гэж байгаа юм бэ? 그 거짓된 선지자, 거짓 선지자에게 거짓된 영이 가지고 속이겠다는 거예요. Тэр хуурамч иш үзүүлэгч нарт худал хуурамгийг тэдний амд хийнэ гэж байгаа. 자, 23절 읽어봐요. 23-р ишлэгийг харъя. 이제 여호와께서 거짓말하는 영을 왕의 모든 선지자 입에 넣으셨고 또 여호와께서 왕에 대하여 화를 말씀하셨습니다. 23 тиймээс одоо үзэгтэн эзэн эдгээр бүх иш үзүүлэгчдийн тань аманд хуурдаг сүнсийг хийсэн мөлий. Эзэн таны эсрэг гай гамшигыг тунхаглажээ гэв. 자, 그러니까 이 거짓말은 이 거짓된 영이 사용하는 것입니다. Тэгвэл энэ худал хуурмаг сүнсэл ашигладаг. 누구에게 거짓된 영이 들어옵니까? Тэгвэл хинт энэ худал сүнс шүгэлдэг вэ? 진리의 사랑을 받지 않는 사람. Түрүүн бид нар харсан те үнний хайрыг хүлээн аваагүй хүмүүст худал хуурмаг сүнс ордгоо. 또 진리를 믿지 않는 사람들. Мөн үнэнд итгэдэггүй хүмүүс, 그리고 불의를 좋아하는 사람들. мөн бузар мууг хайрладаг хүмүүс. 이런 사람들에게 하나님은 거짓된 영을 보내서 미혹을 받게 하신다는 거예요. Эдгээр хүмүүст бурхан худал хуурмгийн сүнсийг орохыг зөвшөөрдөг юм аа. 그리고 그 결과는 멸망으로 가는 것입니다. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн төгсгөл нь үхэл юм аа. 그러니까 우리가 항상 거짓된 영을 잘 분별해서 그것을 물리쳐야 됩니다. Тиймээс бид нар үнэхээр тэр худал хуурмаг сүнсийг ялган салгаж хөөн зайлуулж чаддаг байх хэрэгтэй. 그러기 위해서는 항상 진리의 말씀, 이 진리의 말씀에 귀를 기울여야 돼요. Тэгхийн тулд яах ёстой вэ? Гэхдээ ямагт үнний үгэнд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм аа. 자, 잠언 17장 5절. Сургаалт үгс 17-гийн 5-ыг харъя. 잠언 17장 5절. 가난한 자를 조롱하는 자는 이를 지으신 주를 멸시하는 자요. 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면치 못할 자니라. Ядуу хүнийг илэглэгч бүтээгчийг нь доромжилж буй хэрэг гай гамшигт баясагч нь шийтгэд авнаа. 이 가난한 자를 조롱하는 자는
이 하나님을 멸시하는 자라 이렇게 말하고 있습니다. Ядуу хүнийг илгээх нь доогдогч нь түүнийг бүтээсэн бүтээгчийг доромжилж байгаа юм аа гэж. 이 하나님께서는 부자도 만드시고 가난한 자도 하나님이 만드셨어요. Бурхан баян хүнийг ч бий болгосон, ядуу хүнийг ч бурхан бий болгосон. 이 부자들은 교만하지 않도록, 교만하면 안 되죠. 교만하지 말고 그 재물을 가지고 선한 일을 위해 쓰라고 하나님이 부자를 만들어 주신 거예요. Тэгвэл бурхан тэр баян байдлыг сайн үйлс хийхийн тулд бурхан бүтээсэн байгаа. 부자를 내신 것은 그 재물을 가지고 교만하지 말고 선한 일에 그 재물을 쓰라고 하나님이 주신 거예요. Тэр баян хүмүүсүүд, элбэг хангалуун хүмүүсүүд зүрх сэтгэлдээ бардам болохгүй үл бардамнаж тэр өөрийнхөө эд хөрөнгөө сайн үйлсэд ашиглаж хэрэглэх ёстой юм аа. 그러니 가난한 자를 갖다가 멸시하고 천대하는 것은 하나님을 멸시하는 죄로 하나님이 취급하신다는 거예요. Харин тэр ядуу хүнийг дээрлэж байгаа байдал нь түүнийг бүтээсэн бүтээгчийг нь доромжилж байгаатай яг адилхан юм аа. 우리 예수님도 가난한 집안, 아주 가난한 집안에서 예수님이 오시지 않았습니까? Бидний эзэн Есүс үнэхээр ядуу гэр бүлд мэндэлсэн шүү дээ. 그래서 그 목수의 아들로 오셔서 목수 일을 해가면서 아주 가난하게 이게 살으셨어요. 예수님도 가난하게. Есүс мужаанчны гэр бүлд төрж үнэхээр тэр мужааны ажлыг хийн хүнд хэцүү амьдралаар өсөж торинсон. 이 가난한 자를 멸시하고 천대하는 것은 하나님을 멸시하는 죄다. 이걸 우리가 깨달아야 돼. Тэгэхээр тэр ядуу хоосон хүнд хэцүү хүмүүсүүдийг доромжилж дээрлэж байгаа нь түүнийг бүтээсэн бүтээгчийг доромжилж байгаатай яг адилхан юм аа. 잠언 19장 17절. Сургаалт төгс 19-ийн 17-г харъя. 자, 이 가난한 자를 어떻게 우리가 대하라고 했습니까? Тэгээд энэ нийслийг харах юм бол ядуу хүнд хэрхэн хандах ёстой талаар өгүүлсэн. 잠언 19장 17절 읽어보세요. Сургаалт төгс 19-ийн 17. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아 주신다 그랬어요. Сургаалт төгс 19-ийн 17. Ядуу хүнд харамгүйгээр өгөгч хүн эзэнд дээлүүлж байгаа хэрэгээ тэр хүний сайн үйлийнхэн төлөө эзэн буцааж төлнө. 아, 나도 가난한데요. 목사님, 나도 가난한데요. 이렇게 말하는 분들. Багшаа, пастора би ч гэсэн ядуу штэ, би ч гэсэн хоосон 그 나보다도 가난한 사람이 있습니다. гэж болох юм. Гэхдээ надаас ч илүү хоосон ядуу зүдүү хүмүүс бий. 그 가난한 사람은 불쌍히 여기라는 거예요. 불쌍히 여기는 마음을 가지라는 거예요. Тэгээд тийм хүмүүсийг үнэхээр өрөвдөн өршөөх хэрэгтэй. 그리고 그들을 동정하라는 것입니다. Тэгээд тэднийг хайрладаг байх хэрэгтэй. 그리고 그들을 도와주라는 것입니다. Тэдэнд туслах хэрэгтэй юм аа. 그러면 그 선행을 하나님이 갚아 주신다는 거예요. Тэгвэл тэр сайн үйлийнхэн төлөө эзэн буцааж төлөх болно. 가난한 자를 불쌍히 여기고 도와주는 것은 여호와께 그 선을 행함에 대해서 보상을 받는다는 것입니다. Тэгвэл ядуу зүдүү тэр хоосон нэгнийг хайрлаж туслаж байх юм бол түүнийхээ үйлдэлийн тэр хариуг нь хүлээн авах юм аа. Эзнээс хүлээн авах юм аа. 그래서 이 교회는 이 가난한 자, 비천한 자, 이 고아들, 과부들을 잘 돌봐야 됩니다. Тэгээд чуулган болвол яах ёстой вэ гэхээр ядуу зүдүү өнчин өрөөсөн хүмүүсүүдэд маш сайн тусалдаг байх хэрэгтэй. 그럼 하나님이 그 선행을 갚아 주시는 거예요. Тэгээд эзэн тэр сайн үйлсийг нь буцааж өгөх болно. 여러분도 가난하고 어려운 상황입니다만 더 가난한 사람들을 불쌍히 여기고 도와주십시오.
Тэгээ бид нар ч мэдээж ялгаагүй хүнд хэцүү нөхцөл байдал байгаа. Гэсэн ч гэсэн надаас илүү биднээс илүү хэцүү нөхцөлд байгаа хүмүүсүүд байгаа. Тэгээ тийм хүмүүсүүдийг бүгдээрээ тусалцгаая. 예수님께서 말씀하시기를 냉수 한 잔도 주님의 이름으로 냉수 한 잔도 대접하면 하나님이 다 갚아주신다고 그랬어요. Тэгээ Есүс айлцсан шүү дээ, тийм ээ. Аяг усч эзний нэр, аяг усыг ч эзний нэрээр өгөх юм бол түүнийхээ хариу хүртнэ гэсэн ба. 우리가 이 말씀을 잘 순종해서 복을 받기 바랍니다. Тэгээ би бүгдээрээ энэ үгэнд үнэхээр дуулууртай байж эзнэр өрөөгдөөсэй гэж хүсэж байна. 자, 잠언 17장 5절에 또 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면치 못할 자라 했습니다. 17-гийн 5 дахь ишлээ үргэлжлүүлээд харъя. Гай гамшигт баясагч нь шийтгэл авна гэсэн. 사람이 어려운 일을 당했을 때, 아주 곤란한 일을 당했을 때 그들을 도와줘야 됩니다. Хин нэгэн үнэхээр хүнд хэцүү асуудалтай тулгарсан гэж бодъё. Тэгвэл тийм хүмүүс туслах хэрэгтэй. 다른 사람들이 재앙을 만날 때에, 어려운 환난을 당할 때에 그걸 기뻐하게 되면 하나님께 죄가 된다는 거예요. Тэгвэл энэ хэсэг энэ өгүүлбэр юу гэж байгаа хэрэг хин нэгэн үнэхээр гай гамшигтай, үнэхээр хүнд хэцүү асуудалтай тулгарсан байхад ашгүй дээ болж гэж байгаа нь өөртөө шийтгэлийг бий болгож байгаа хэрэг юм аа. 그런데 내가 좋아하는 사람이 재앙을 만나고 할 때는 우리가 이제 도와줄 수가 있다 할 수 있겠죠. За бидний одоо та хүний бүрийн маань дуртай хүн эсвэл нэг сайн хүн нь хүнд хэцүү байдалд орлоо гэж бодъё. Тэгэх юм бол мэдээж туслана. 근데 나의 원수, 나를 미워하는 사람이 재앙을 만날 때 여러분 마음이 어떻습니까? Харин эсэргээрээ миний дургүй хүн, таны дургүй хүн чинь байсан чинь хүнд хэцүү асуудалтай холбогдлоо гэж бодъё. Тэгвэл бид нэр ямар байдаг вүлээ? Ямар хандлагатай байдаг вүлээ? 어때요? Ямар вүлээ? Ямар байдаг вүлээ? 혹시 기뻐하십니까? Баярлдгүү, ашгүйдээ болжтэй гэдгүү. 나를 미워하고 대적하더니 잘 됐다. 저 천벌을 받을 것이다. 잘 됐다. 기뻐하십니까? Намайг тэгээд байсан, намайг ингэж байсан ашгүй өстой болж шийтгэлээ авах ёстой юм авлаа чи гэдэг үү? 나를 대적하고 미워하면 분명히 벌을 받아야 되고 재앙을 받아야 되는데 왜 안 받지? 빨리 그에게 재앙이 오기를 기다립니까? Эсвэл намайг ингэж хохироосон. Яагаад энэ хүн энэ шийтгэлээ авахгүй байна гэж хүлээдэг үү? 그 요나의 못된 심보죠. 요나의 못된 심보. Шимпо. 요나. Яна яг тийм байсан. 그 요나가 그 자기 나라를 괴롭히고 고통스럽게 하던 그 아수르가 큰 재앙을 만났잖아요. Тэгээ Яна яасан бэ гэхээр өөрийнх нь ард түмнийг ах дүүсийг нь дээрлэж зовоож байсан асирчууд шийтгэх болсон. 근데 그 요나가 그걸 기뻐했습니다. Тэгтээ Яна яадаг вэ гэхээр ашгүй дээ гэд баярсан. 저것들 우리나라를 대적하고 미워하더니 잘 됐다. 망해버리라. Ашгүй дээ тэд нар бид нарыг үргэлж зовоодаг байсан. Манай израильчуудыг үргэлж зовоож исэн. Та нар ингэж яг шийтгэл авах ёстой, амсах ёстой. 근데 하나님은 그 요나의 그런 심보를 고쳐주시기 위해서 요나를 그곳으로 보냅니다. Харин Бурхан Янагийн тэр бодлыг өөрчлөхийн тулд Янаг өөрийг нь асир руу илгээдэг. 하나님은요 죄인들이 망하는 걸 기뻐하지 않습니다. Бидний Бурхан биш дээ. Бидний Бурхан болвол нүгэлтнүүд сүрээсэй гэж боддоггүй юм аа. 하나님이 기뻐하시는 건 뭐예요? Бурханы таалдаг зүйл юу вэ?
우리가 에스겔 33장 Ezekiel 33 우리가 여러 번 보았습니다. бид нэр хит хит удаа харж байсан. 에스겔 33장 11절 Ezekiel 33:11 주 여호와의 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐. 이렇게 말씀하셨어요. Ezekiel 33:11 тэдэнд өгвөл би өөрийн амьд буугаар тангараглаа гэж эзэн тунгаглаж байна. Би хорон муу хүний үхэлд огтхонч баярлахгүй. Харин хорон муу хүн замаасаа эргэж амьдрахад би баярлах болно. Өөрийн муу замаасаа буцагтун. Тэгвэл та нар юунд өгөх вэ? Израилийн гэрээ. 그러니까 우리가 이 하나님을 기쁘게 하는 마음을 가져야 돼요. Бид нар Бурхныг баярлуулах сэтгэлтэй байцгаая. 하나님의 일꾼들은 이 하나님의 마음을 가져야 됩니다. Эзний ажилчид эзэнтэй адилхан сэтгэлтэй, зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй юм аа. 그래 주님의 마음, 하나님의 사랑을 증거할 수가 있어요. Тийм байж эзний зүрх сэтгэлийг мөн эзний хайрыг бид нэр бусдад дамжуулж түгээж чаднаа. 우리가 하나님의 마음을 증거하려면 하나님의 마음을 깨달아야 됩니다. Эзний зүрх сэтгэлийг бид нэр бусдад дамжуулъя гэвэл эзний сэтгэл ямар юм бэ гэдгийг бид нэр ойлгох ёстой, ойлгох хэрэгтэй. 하나님은 악한 자들이 죄악 가운데 죽는 것을 원치 않으시는구나. 기뻐하지 않는구나. Бурхан үнэхээр тэр хорон муу хүмүүсүүд үхээсэй гэж хүсдэггүй юм байна. 하나님 그 악한 자들이 죄악에서 떠나서 사는 것을 기뻐하시는구나. Үнэхээр тэр хорон муу хүмүүсүүд хорон муугаасаа эргэж эзэн рүү явж амьдраасаа гэж бурхан хүсдэг юм байна. 그것이 바로 이 복음입니다. 복음이 바로 하나님의 마음을 잘 증거하고 있는 거예요. За энэ бол сайн мэдээ. Тэгээ яг энэ сайн мэдээг дамжуулж байгаа нь эзний сэтгэлийг дамжуулж байгаа хэрэг юм аа. 자, 그래 잠언 17장 5절. Сургаалт төгс 17:5 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면치 못한다. 이게 뜻을 깨달아야 돼. га гамшигт баясагч нь шийтгэл авнаа гэдгийг бүгдээрээ сайн ойлгоцгоё. 그 재앙을 만날 때 불쌍히 여기고 그들 도와줘야 됩니다. Тэгээд хэн нэгэн маань хүнд хэцүү байгаа болвол түүнийг бид нэр үнэхээр инэрэн өршөөж туслах хэрэгтэй. 나를 미워하다가 나를 대적하다가 교통사고가 나가지고 아주 크게 다쳐서 병원에 입원하고 있다고 봅시다. За бүгдээрээ нэг жишээ авъя. Жишээлх юм бол намайг их доромжилж доош нь хийсэн нэг хүн байлаа гэж бодъё. Тэгсэн тэр хүн автын осолд ороод үнэхээр их хүнд гэмтээд эмнэлэгт хэвтээд эмчлүүлж байгаа гэж бодъё. 그럼 어떻게 해야 하나님이 기뻐하실까요? Тэгвэл бурхан бидний ямар үйлдэлд баярлаж биднийг таалах болоо? 찾아가서 түүнд очиод туслаа. 기도해주고 도울 수 있는 데까지 도와줘야 됩니다. Тиймээ очоод туслаад тэр хүний төлөө залбираад 하나님이 기뻐하시는 걸 우리가 해야 돼. тэгээ бидний хийх ёстой зүйл юу гэхээр бурхан яг ямар зүйлийг таалдаг вэ? Ямар зүйлд баярладаг юм бэ? Яг тэр зүйлийг үйлдэх нь чухал бид нар. 나는 오늘 좀 진도를 많이 나가려고 했는데 그런데 뭐 5절까지밖에 공부를 못 했네요. За өнөөдөр уг нь би энэ нилээн хичээл нилээн жоохон хурдцтай явъя гэж бодож ирсэн юм аа. Тэгсэн 5 дахь бүлэг хүртэл үзлээ. Тэгээд 5 дахь ишлэл хүртэл судлаа. 오늘 여기까지만 하겠습니다. Ингээд дуусгая.
여러분 많이 배우는 것도 좋지만 하나님의 말씀을 한 가지라도 깨달아야 돼. Мэдээж их сурах нь чухал. Гэхдээ мэдлэгээс илүү зүйл нь юу гэхээр нэг үгч болоо бүр сайн өөрийнхөө яс махандаа шингэтэл ойлгох нь чухлаа. 하나님이 뭘 기뻐하신다고 그랬어요? Бурхан юуг таалдаг гэдлээ? 서로 화목하고 서로 사랑. Нэгдүгээр дуулууртай байх. 서로 번째는- 감사하고. талархах. Гуравдугаар бие биенээ хайрлахыг таардаг. 첫 번째는 순종, 두 번째는 서로 감사, 순종하는 거. 두 번째는 감사하는 거. 세 번째는 서로 사랑. 거. 자, 오늘 말씀 주신 대로 이 말씀을 순종하시겠습니까? За өнөөдөр тэгвэл бидний сурсан энэ үгийн дагуу та бүхэн дуулууртаа явах уу? 서로 사랑하고 서로 화목하고 서로 도와주고 서로 이렇게 위로해주며 살 수 있겠습니까? Бие биеэ хайрлаж, бие биетэйгээ эвтэй байж, бие биедээ туслацгаах уу? 예, 그렇게 하는지 않는지 하나님이 여러분 마음을 연단하실 겁니다. Үнэхээр тийм байдлахын тулд бидний зүрх сэтгэлийг бурхан үргэлж шалгаж сорих болно. 여러분 하나님의 말씀을 받았지요? Та бүхэн үнэхээр эзнээс үгийг хүлээн авцгаасан. 여러분을 하나님이 이제 시험하실 겁니다. Тэгвэл бурхан яг тэр үгийн дагуу биднийг сорин шалгах болно. 하나님의 말씀을 순종하는지 순종하지 않는지 여러분 마음을 하나님이 연단하실 것입니다. Тэгээ үнэхээр миний үгэнд дуулууртай байна уу? Надад дуулууртай хандаж байна уу? гэж бурхан бидний зүрх сэтгэлийг ихтлэн шалгах болно. 하나님은 말씀을 주신 다음에 반드시 그 말씀으로 우리를 시험하시고 연단하십니다. Бурхан өөрийнхөө үгийг өгсөний дараа биднийг заавал тэр үгийн дагуу шалгаж суддаг юм аа. 여러분 감사하세요. Тэгээ үргэлж бурхан талархацгаая. 우리가 이 몽골에 이렇게 하나님의 말씀을 증거할 수 있다는 게 얼마나 큰 축복인지 이게 정말 너무너무 놀라운 하나님의 은혜입니다. Үнэхээр Монголд эзний энэ үгийг ингэж дамжуулна гэдэг бол үнэхээр эзний агуу ёроол юм. 여러분 몽골 사람들 전체 가운데 아주 특별한 하나님의 사랑받는 존재들입니다. Та бүхэн бол Монгол тэр олон хүн амтай байгаа тий. Тэр хүмүүсүүд дундаас бүр онцгойгоор дуудагдсан хүмүүс юм аа. 누가 이 하나님의 말씀을 이렇게 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다해서 이렇게 가르치는 신학교가 어디 있습니까? Үнэхээр эзний тэр үгийг бүх зүрх сэтгэлээрээ, оюун санаагаараа, бүх хүч чадлаараа зааж байгаа сургууль үнэхээр байна уу? 여러분 강성용 목사님이 그 어려울 때에 희생하고 봉사하고 수고해가지고 몽골에 이렇게 선교를 하게 된 겁니다. Тэгээд камбагш маань үнэхээр хүнд хэцүү байдал донд энэ Монголд одоо энэ сайн мэдээний үйлчлэг хийж байгаамаа. 그렇게 몸이 아프고 괴로운데도 병원비를 아껴가지고 몽골 선교에 다 쓰고 있어요. Тэгээд багш маань янз бүрийн юу лээ? Багш маань алтын осолд орсон. Тэгээд би ингэж өвчтэй байгаа. Би жоохон сул байгаа. Тэгээд Монгол дахь энэ сайн мэдээний үйлчлэлээ хийхин тулд өөрийнхөө эмчилгээний зардлаа бүр нарилан Монголд ийм үйлчлэлийг хийгээд байгаа. 그래 몸이 아프고 괴로운데도 또 일을 해서 수고하고 일을 해서 그 돈을 벌어서 몽골 선교에 쓰고 있습니다. Тэгээд би ийм өвчтэй сул дорой байгаа ч тэр бас ажил хийж бие хүчний ажил хийгээд тэр олсон мөнгөөрөө Монголд ийм сайн мэдээний үйлчлэл хийж байгаа. 여러분들이 이렇게 몽골에서 신학교 강의를 듣는 게 이게 우연히 그냥 되는 게 아닙니다. Та бүхэн бас одоо энэ теологийн хичээлд суралцж байгаа нь зүгээр нэг санаандгүй хэрэг биш ээ. Тохиолдлын хэрэг биш ээ. 그래 강성준 목사님의 그 희생
예? 봉사, 그 헌신, 그 충성, 그걸로 지금 혜택을 받고 있는 겁니다. Кам багшийн золиос үйлчлэл хичээл зүтгэлийн үр дүнгээр бас та бүхэн одоо энэ теологийн хичээлийг суралцж байгаа шүү. 그러니까 그 은혜를 감사하고 기뻐하며 강 목사님을 위해서 기도해 주시고 강 네, 목사님 다- 말씀을 잘 순종하시기 바랍니다. Тэгээ та бүхэн үнэхээр яг талархах сэтгэлээр түүний төлөө залбирж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 그렇게 하시겠습니까? Үнэхээр тийм байцгаах уу? 아멘. 예. 예. 그렇게 하셔서 몽골에 하나님의 은혜와 사랑과 축복이 임하기를 바랍니다. За үнэхээр бүгдээр эзэн дуулууртай байж Монголд эзний хайр, эзний нэгүсэл дүүрэн бэлхаасай гэж хүсэж байна. 진실한 말, 바른 진리의 말씀을 우리가 귀를 기울이고 그 말씀을 전파해야 됩니다. Тэгээ бүгдээрээ үнний үг тэр жинхэнэ сайн мэдээнд илүү анхаарлаа хандуулан эзний ажил хийгдээ. 그렇게 하시겠습니까? Бүгдээрээ бэлэн байцгаана уу? Бэлэн байна уу? 아멘. Амен. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 진리의 말씀에 귀를 기울일 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ. Бид нэр өнөөдөр таны үнний үгэнд анхаарлаа хандах боломжийг өгсөн учраас баярлалаа. 지금 이 시대는 사탄의 영이 거짓말로 속이는 시대입니다. Одоо энэ цаг үе бол сатааны худал хуурмагт автсан цаг үе байна. 우리가 거짓말에 귀를 기울이게 되면 멸망으로 갈 수밖에 없습니다. Бид тэр худал хуурмагт анхаарлаа хандуулах юм бол худал хуурмгийн замаар явхаас өөр аргагүй ийм цаг үе байна. 얼마나 많은 사람들이 거짓말에 속아서 사탄의 영을 따라가고 있습니까? Үнэхээр асар олон хүмүүс сатааны худал хуурмагт анхаарлаа хандуулснаасаа болж тэр худал хуурмгийн замаар 그들을 явцгааж 진리의 байгаа. 말씀, 그들을 진리의 말씀으로 돌아오게 해야 됩니다. Бидний үнний үг рүү удирдах ёстой юм аа. 그래서 그들에게 하나님이 축복이 임하도록 해야 됩니다. Тэгээд та тэдгээр хүмүүсүүдэд өөрийнхөө нэгүслээ бэлхаагаач. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 임한다고 했습니다. Эзнийг таньж мэдэн эзэнтэй эвтэй бай. Тэгвэл чи өрөөгдөх болно гэж та айлцсан. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣고 진리의 말씀을 깨달아서 많은 사람들을 진리 가운데로 돌아오게 하는 슬기로운 종들이 되게 해 주시옵소서. Эзний үгэнд анхаарлаа хандуулж үнний үгэнд итгэн үнний үгээр олон хүмүүсүүдийг эзэн рүү удирдах байгаа мэргэн эзний ухаалаг боолууд болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Amen. 아멘. Amen.